नमस्कार, इनगोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत। राजकारणात उतरण्याची तयारी अजून केली नसली तरी सक्रिय राजकारणात उतरण्याबाबत आपण विचार करू, असे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांनी सांगितलं। Well, time and again there have been demands from your local supporters saying that you should take your father's legacy forward and you should contest. What is your say on this? No, actually I am just now coming out of the morning. Correct. Yes. So I have not given a thought to it. Whenever the time comes, I have taken note of all the sentiments of people. That time I will decide. Today Right your now. presence in making No, I have always been, when Babu has contested and filed his nomination, we have always come here. So today's presence is just normal presence. Your well-wisher already started social media campaign. Yes, I see. You are aware of it, Yes. and you are taking it positively. Well, I have to think about it. Even some of your local supporters have openly said that you should contest. They have also asked your party president or requested them. So if your party puts a suggestion or in front of you, would you give it a thought or something? No, as I have said, I am just now coming out of the morning period. So right now I have not given it a thought. But when time comes, since there are people who have expressed their sentiments, I'll have to think about it. But as of now, I have not. Not this. खन्ना यांनी विनंती केली होती की तुम्ही दोघांनी पक्षाचं काम करावं. पक्षाचं आम्ही काम आधीपासून करतो. बाबांबरोबर कुठे अपॉर्च्युनिटी मिळते त्यांच्याबरोबर कॅम्पेन करायला ते काम आधीपासून करतो. म्हणजे राजकारणातला अनुभव आहे, फक्त आता जर लोकांचा मतदारांचा आणि यांचा आग्रह असेल कार्यकर्त्यांचा तर निवडणूक लढवणं अवघड जाणार नाही. नाही, आम्ही अजून सध्या 12 दिवस कालच झाले. मी काय विचार नाही, टू बी ऑनेस्ट. पण अशी मागणी झाली तर विचार करण्याचा पर्याय ओपन ठेवलेला आहे. नाही, तेच तेव्हा टाईम आल्यावरती बघावं लागेल. सध्या काही विचार नाही. पणजी पोटनिवडणूक घोषित होताच उमेदवारी कुणाला द्यावी याबाबत विचार केला जाईल, असं प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यावेळी म्हणाले। पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जावनी, इलेक्शनाक कमीत कमी 4 ते 5 महिने आसा. एक 4 महिने तरी किमान आसा नोटिफिकेशन येवपाक, तेन्नाच आमी ठरयतले. पार्टी फिरींग आमकां दिसता मनोहरभाई पर्रीकर जाय आशिल्लो, तेजी कमतरता आमकां आसा.